Visiteurs du site Le 360, bienvenue. Nous sommes à 2,5 km au sud du poste frontalier marocain El Guerguerat. C'est ici même que les milices armées du Polisario avaient dressé le 20 octobre dernier un campement pour entraver la circulation commerciale et civile entre le royaume et son voisin du sud, la Mauritanie. Un blocage qui a trop duré et qui a été dénoncé par la communauté internationale et qui a été levé suite au déploiement stratégique des forces armées royales qui a permis de sécuriser complètement la zone. Depuis, le calme est revenu dans cette région, le trafic a été rétabli, comme nous allons le voir dans ce reportage. Bienvenue dans la zone tampon séparant les postes douaniers marocains et mauritaniens. À No Man's Land, jusque-là quasiment délaissé avec une piste accidentée de près d'1 kilomètre. Ici, les poids lourds roulent prudemment, lentement, même en titubant. Nous embarquons avec Adil, un habitué de cette route. Aujourd'hui, il est aux anges, au point de ne plus sentir la difficulté du chemin. Alhamdulillah, دابا راه ما حاسينش حتى بهاد السكوش ديالها باذن الله. دابا ما حاسينش الحمد لله حتى بالتعب بهاد السكوش ديالها ما حسيناش باللي تتشوف على الامن كبير قدامك الحمد لله ما حسيناش حتى بهاد السكوش ديالها تبارك الله. Si Adil est ravi de rentrer, c'est que son dernier déplacement a tourné au cauchemar. Il est resté bloqué 45 jours de l'autre côté de la frontière. Il a vécu un calvaire. عشنا يا اخي مكرفسين بزاف. تنعانوا بزاف مكرفسين لا من جهه الماء من جهه الامن تما. Avant que les phares ne sécurisent cette zone, notre routier avait du mal sur ce tronçon où les milices du Polisario semaient la terreur. هنا مكرفسين بزاف من جهه هاد قطاع الطرق هاد الناس هاد الصفاجين هاد البوليزاريو هادو فوليك تيهزوا عليك سيف تيقول لك اعطيني بغيت 50 درهم بغيت 100 درهم تنشوفوا تنعيا وتنعقبوا نطفيو الغضب تنقولوا اللهم علاش عندك مسؤوليه عندك كاميو عندك مسؤوليه ديال الشارج عندك مسؤوليه كثيره بزاف ما غاديش انت تكون غير وحدك غادي تصوف معاهم ما عندكش المشكل. C'est désormais de l'histoire ancienne, après que l'armée marocaine a pris le contrôle de la zone. Notre camionneurs se sent désormais plus en sécurité que jamais, surtout aux portes du royaume. الحمد لله المغرب عندنا مأمن كثير نعسوا مرتاحين وفي دخول الحدود تتنعس انك في دارك واكثر من دارك الطوموبيل ديال العسكر الحمد لله واقفين الناس الحمد لله كاينين الامور مأمنه. السلام ورحمه الله. Adil, qui accomplit ses formalités douanières, n'est pas un cas isolé. Tous les camionneurs rencontrés à El Guerguerat ont compté les jours où ils sont restés suspendus entre les deux frontières. Cela me fait près de 3 semaines dans le désert. On n'a plus d'argent, on n'a plus d'argent pour passer. Des histoires surréalistes de gens bloqués à cause des actes hostiles du Polisario, il y en a une pléthore à raconter. À quelques encalbures du poste douanier marocain, nous rencontrons Sidna, un chauffeur de taxi. Aujourd'hui, il vient récupérer les bagages de ses clients mauritaniens stockés sous cette tente depuis 3 semaines. Les milices du Polisario ont embarqué les clients jusqu'en Mauritanie. Mais Sidna a dû rebrousser chemin avec sa voiture chargée de bagages. Sauf qu'avant de le libérer, les mercenaires ont même cherché à retourner Sidna contre sa patrie. منين ردونا؟ صافي قالوا انت عندك طوموبيل مغربيه قلت لهم راه هاز الناس هاز الدراري هاز العيالات وهذا الباكاج ديالهم قالوا انت عندك وقت مغربيه مستحيل تدوز. انت ملي وقفوك هذوك اصحاب البوليزاريو شنو داروا معك؟ قالوا لي حيد البلاكه قلت لهم ما غادي نحيد والو قالوا لي اطلع معنا دير معنا النشيد الوطني دير معنا الرايه قلت لهم انا داك الشيء ما نقدر داك الشيء ما كنقدر نديرو ضميري ما كيملي عليا هذا الشيء نهائيا انا بغيت نخرج حر مواطن شريف مرحبا ما بغيتو الله يعاوننا ويعاونكم رجعت بحالاتي صنعوا الحمد لله القياده الله يجازيهم بخير دخلوني بكل حريه واطمئنان. Maintenant que la zone est sécurisée, notre chauffeur de taxi peut faire acheminer les affaires de ses clients jusqu'en Mauritanie. احنا اليوم الحمد لله بكل حريه وبكل امان واطمئنان ننزلوا هذا الباكاج ان شاء الله لذوك الناس. والناس في راسهم غادي يجي لهم الباكاج؟ الناس في راسهم راه تكلمنا معاهم ساكن يطيروا من الفرح ان شاء الله غادي يجيهم اليوم باكاجهم ان شاء الله وحنا الحمد لله مرتاحين الله ينصر جلاله الملك والله يخلي لنا قواتنا المسلحه الوطنيه الله يجازيهم بخير. Retour chez Adil, notre camionneur qui a achevé les procédures douanières. Mais il lui reste encore une dernière formalité à accomplir. Ça se passe ici,
dans l'infirmerie du poste frontière. Un passage obligé de tout temps, mais qui ne dérange aucunement notre routier. Bien au contraire, il le rassure. ضروري نشوفوا الطبيب وضروري يشوفنا. هذه خص غير ندخل من الباب خصو يشوفنا ونشوفوا، ولا ما شفناش ولا ما شافناش ما كاين حتى حاجه. ما تعرفش كاينه احوال بزاف في افريقيا، كاينه احوال. Pandémie du coronavirus oblige, Adil doit passer en plus des examens de routine un test rapide de dépistage de la Covid-19. شحال تقريبا كديروا لواحد التيست في النهار؟ كنديروا تقريبا على حسب العدد ديال القادمين اللي جايين من افريقيا. بعد في المتوسط كيكون 60 شيفور 70 شيفور في النهار. Après quelques minutes d'attente, le verdict vient de tomber. كما كتشوف دابا راه بدات كتبان الريزولطا ديال السي عادل راه نيجاتيف. كتشوف هنا الخط ديال الكونترول، يعني ان ما عندوش لي جي ام ولا جي ديال الفيروس ديال كوفيد 2019. Une bonne nouvelle pour Adil qui peut remonter dans son camion. Mais il est surtout content parce qu'il est conscient que son prochain voyage sera moins pénible. ضروري ما تفرح، ضروري غادي تفرح كثير كثير كثير. ما غاديش تقارن الفرحه ديال هذا الخير هذا. الحمد لله بلادنا مأمنه تبارك الله وفيها الامان. هذه درسه كانت يا اخي والله، نخموا ليلا ونهارا، تتشارجي تتخمم لهنا، تتخوي تتخمم لهنا، واني الحمد لله دابا راه دوز بعينيك مغمضين الحمد لله. Comme pour Adil, censé retrouver les siens à Beni Mellal, les routiers marocains et subsahariens se sentent désormais en sécurité. Le Maroc est déterminé à asseoir sa souveraineté sur cette zone avec la sécurité qui va avec.